जड़े इंडस्ट्री व्यक्तित्व परिश्रम चरित्र जड़े धीमकतार व्यक्तित्व आम गहन जी की मुक्ति बोधे यही I may be desperate, I may be desperate, but I can never be defeated, I can never be defeated. से औकेनती से बालेश्वर उपजिल्लापाल अतिरिक्त जिल्लापाल श्रीयुत सुधाकर कबीर कवित्व सृष्टि करि पारे आनी पारे जागरण कापुर सपने विरक्तर भाव सृष्टि करे नीति दिन सृष्टि करे नीति दिन एभली एक चेतना देउथबा जने व्यक्तित्व आज आम गहन कुड़ कुड़ बहिर गोड़ा भितर निजको आविष्कार करथबा जने मानव जने व्यक्तित्व और चरित्र भाव सुंदर एवं सरल तथा सावलीन जी एक कथा में मध्य स्वीकार करते एवं समस्त दृष्टि धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्ते शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्ते जवा कुसुम सिंहासन कस्य प्रिय महाद्युति अंतरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं ॐ कदाचित् गणितविपिनो मुदाभिर्नारीवदनं कमलास्वाद माधुका रमा संतो ब्रह्मावरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे स्वागत नृत्य परिवेशन मु आमर कुली नृत्य शिल्पी स्वानी साई जड़ेबी स्वानी साई तुम्हें प्रस्तुत है शुभंकरित कल्याण आगिन धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्ते ओम नमो भगवते श्रीवासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री गुरुसायतमाय ओम नमो भगवते श्री पद्मनाभाय श्री पद्मनाभाय नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय आम गहन श्रीजुक्त रजनीकांत बेहरा सार अच्छा देखी नी मंच को आह्वान करी पत्रिका उन्मोचन में सहयोग करेंगे रजनीकांत सार प्लीज सार अच्छा देखी नी आसत जड़े विशिष्ट समाजसेवी जड़े साहित्य प्रेमी मनीष जड़े सहृदयवान मनीष जड़े स्वच्छ एवं स्पष्टवादी मनीष भाव में आम समस्त फकीरमोहन साहित्य परिषद में देखी था अनुरोध करी मंच को आसे सार धन्यवाद।
उत्सव सभापतित्व करुवा सम्माननीय कालीशंकर दास महोदय सभार उपस्थित सभाधर्मणी महोदय आंतर्जातिक ख्याति संपन्न ऋतज्ञान सुजाता महापात्र महोदय कवि तथा संपादक दास महोदय सहकारी दल उपमुख सचेतक मान्यवर विधायक श्री गोविंद चंद्र दास महोदय बंधु सुधांशु मंडा महोदय सुबोध जेना महोदय एवं आमर जो उपस्थापना कर बंधु अश्विन सभा उपस्थित थी जो मान डरुची सम्मान करुचे समस्त कवि कवयित्री बुद्धिजीवी समस्त मो प्रणाम जिते साहित्यिक सत्ता को डका जाए आपे आपे मो पार्टी बंद है आम बोध हुए से ज्ञान से बुद्धि हम पाखे ना आप पाखे किसी उक्ति रखे बालेश्वर दिन चाकरी कले गोटे वर्ष ये अनेक उत्सव को जाइए फकीरमोहन सेनापति साहित्य संसद को जाइए मत शुणा बहुत भल लगे शिक्षा चेष्टा करे अंतरीकरण इम्बाइब कर ग्रहण करने को चेष्टा करे साहित्य को बुझा चेष्टा करे आज मुझे जिते बड़ा आसिले जो कवि कवयित्री कविता पाठ करुले केते भारत माता को सम्मान दिया होची केते बाबांकर गुणगान करा होची केते प्रेमर कथा कहा होची केते कथा कहा होची तो जीवन प्रत्येक मार्ग जीवन बच्चर प्रत्येक शैली प्रत्येक दिग उपरे साहित्यिक चिंता करे काव्य कविता पाठक सामने उपस्थापना करे स्वाधीनता संग्राम समय एक काव्य कविता जातीयता जागृत करने बहुत बड़ भूमिका नहीं आज सरकार प्रत्येक नीति प्रत्येक स्कीम प्रत्येक योजना लोकों को पाखे पहुँचे लोक एक बड़ माध्यम आम माध्यम गोटे साधारण लोक पाखे पहुँचु कवि कवयित्री साहित्यिक आउ गोटे मुझे अनुमान करुँगी धीरे धीरे पढ़ार अभ्यास आम समस्त को दूरी आम गाँ गहरे पढ़ला बेले हाईस्कल पीरियड जब मन अच्छी प्रत्येक गाँव बुक बैंक स्कूल बुक बैंक आम प्रमोद पत्र पत्रिका व्यतीत आ विशेष किसी उपलब्ध ना पर्यायक्रमे डेवलपमेंट ना साइंस ना ई लाइब्रेरी ई बुक पेजर आ सब आम तो बहुत दुश्मन किंतु ता व्यतीत बची पार से मोबाइल ये पाठक मैंने ये कवि कवयित्री उपस्थापना कला बेले किसी से मोबाइल विरुद्ध कहते चेष्टा कर पूर्ण मात्रा सफल हो सका समय पर्यंत समस्त मोबाइल इनक्लूडिंग माइंड मोर मोबाइल सहित डाइनिंग टेबल रहे कहीं छुईबे नो बड़ी इनक्लूडिंग मी डाइनिंग टेबल गोटे जगह मो दो झीर विशेष मोबाइल रहे कहीं छुईबे कौन पर्पस जब फोन आसला फोन से डाइनिंग टेबल पाखक कथा और पुनर्बार से रखे संध्या समय मोबाइल से
এটা ଅନେକାଂଶ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସେଭଳିଆ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କାମ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା, ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 20 ପେଜ୍ ଦିନକୁ ଲେଖିକି ଦେଖାଇବା। 20 ପେଜ୍ ମୁଁ ତ ପରିବାର ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଗଲରେ ଉଠିକି ଦେଖେ, ଇଂଲିଶ ତ ଯାଇପାରୁନି, ମାସକୁ ଥରେ ଯାଏ। तो पर डे 10 पेज इंग्लिश 10 पेज ओडिया आम ओडिया बहुत जोर रे दूर को पढ़ू जहाँ ଏବେ आम ओडिया स्टैंड करूँ ओडिया भाषा साहित्य संसद करूँ चेष्टा करूँ मातृभाषा को भल पाया मातृभाषा लिखा मातृभाषा काम करने सरकार को धन्यवाद देवा समस्ते सरकार को बलिष्ठ पदक्षेप अच्छी ये समस्त ऑफिस काम ओडिया रे पदक्षेप लिया मु तो करुच्ची चेष्टा करुच्ची मोर आबू ओएस चाकरी करें सी दिन मोर 10 वर्ष ओडिया रे करे आज पर्यटन ओएस चाकरी करा पूर्व 10 वर्ष केंद्र सरकार रे थी ओएस मोर 5 नंबर चाकरी 4टी सेंट्रल गवर्नमेंट छाड़ला परे पंचम चाकरी ओएस किंतु से जब ओडिया चाकरी पसे से मोर 10 वर्ष ओडिया रे हुए कम से कम चेष्टा करिया काम करिया एबे तो रोटिंग पे ओडिया देखु तो ये ओडिया को सम्मान देबा ए कवि को सम्मान देबा कविता को सम्मान देबा और साहित्य को सम्मान देबा जदि मन भीतर टिके भरपा आपण मान तो भरपा निश्चय अछि तो आपण मान को ये उक्ति मोर नहीं ये रूम बाहर को मन अछि हमर पड़िसा हम परिवार अन्य सदस्य वर्ग हुए तो आपण भल पाउछन साहित्य को ओडिया भाषा को किंतु मोर घोर संदेह अछि आपण परिवार अन्य सदस्य मान आम समस्त आज देखु ये माँ को दर्शन रे ही पुण्य मिले एमिति माँ आतापरे पुओ केते खुशी होउथिबे जे जा हो मो माँ आज मो आगरे ताके टिके के आदर करूचंती के सम्मान करूचंती के श्रद्धा देउचंती समय चक्र 13तम वार्षिक उत्सव 2024 माननीय श्री सरस्वती दास बालिया बालेश्वर महाशय आपण जने आदर्श गृहिणी भाव निजर कर्तव्य संपादन करिसंत चाष काम सह आपण घर काम को खूब दक्षतार सह करि आछन खूब दक्षता सह करि आछन साधारण परिवार बहुटे होई आपण 9 जन पुओ झियो को नै सेते बळर समस्या को खातिर न करी संसार रथरे पछरे पड़ी ना दुख दुर्दशा को खातिर न करी आपण जने आदर्श मां भावरे समाज प्रतिष्ठा लाभ करिछु आपण को चेष्टा बळरे गरीबी को हटाई प्रत्येक पोझी को समाज रे प्रतिष्ठा कराई परछु आपण को आदर्श रे अनुप्राणित आपण को पोझी को यथेष्ट जत्नार सह बड़ करछु आपण को आदर्श रे अनुप्राणित आपण को पुओ गोविंद दास एबे रेगुणा निर्वाचन मंडल विधायक तथा सरकारी दलर उपमुख्य सचिव आज से खाली आपण को धन्य करी नांती समग्र जिला तथा समग्र ओडिसा रो प्रत्येक मनुष्य हृदय को छुई पारिछंती बालेश्वर माटी आज गर्वित धन्य आपण जन्मदात्री माता हे मोहनीय आपण समर्पित जीवन पे आपण शत कोटि प्रणाम हे महाभाग हे अनन्या आपण बहुमुखी प्रतिभा को सम्मान जणाई समय चक्र 13तम सरस्वती वार्षिक उत्सव आपण समय चक्र आदर्श मां सम्मान 2024 से सम्मानित करे हम निज को गौरवान्वित मने करूछु आपण चलापथ कुशल होगा संगे संगे प्रभु श्री जगन्नाथ के द्वारा आपण देव को मंगलमय जीवन कामना करूछु भाई सर जय जगन्नाथ जेहेतु आमर उद्घाटन चली जीवे तेणु आउ जन को भावी संबर्धना देदेले बहुत भल भाई सेठी आम सत्यभामा भौणी अच्छा से क्रम में कहबी सुजाता भौणी मोर बंधु अभय भाई मो बड़ भाई सभापतित्व करुँच मोर अति प्रिय मो गुरुजन मो बड़ भाई कालीकिंकर भाई एठी आउ जड़े मोर सान भाई श्रीजुक्त पंडा महोदय विशिष्ट शिक्षाविद ता छाड़ी सुमंत भाई जी भी सान भाई अश्विनी बाबू
ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ଚାରି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଚାକିରି ଧର୍ମପତ୍ରୀଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କେବେ ହାରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ନା ହତାଶ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ। ବାପା ମାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ କେବେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ନ ଭାବି ସମାଜରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସଂସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଇଂରାଜୀରେ MA ପାସ୍ କରି ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରତି ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ସହ ଧର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଛି, ନା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା କରିପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମର ଚକ୍ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ମାନ 2024ରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଚଳପଥକୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଉତ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ଆମ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ପୋଲିଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ MA କରି ଆଜି ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋର ବାପା ସାରା ସଂସାରର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଥକା କିଏ ନାହିଁ ଯିଏ, ମୋରି ବାପା ସିଏ, ମୋରି ବାପା ତ ସିଏ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୋ ପେଟ ପୁରାଏ ଯିଏ, ମୋରି ବାପା ସିଏ, ମୋରି ବାପା ତ ସିଏ। ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରି ମୋରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଦିଏ, ମୋରି ବାପା ସିଏ, ମୋରି ବାପା ତ ସିଏ। ମୋର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ି ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦି ପାରେ ଯେ, ମୋରି ବାପା ସିଏ, ମୋରି ବାପା ତ ସିଏ। ନିଜେ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲି ମଚଲା ପଥକୁ ସଦା କୁସୁମିତ କରୁଥାଏ ଯେ, ମୋ ବାପା ସିଏ, ମୋରି ବାପା ତ ସିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ। ତୁମେ ସାଥେ ଥିଲେ ମୋତେ କାହାକୁ ବି ନଥାଏ ଡର। ମା ପୃଥ୍ୱୀ ହେଲେ ବାପା ତୁମେ ପରା ମୋ ଆକାଶ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ମା ହୃଦୟ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ, ମା ହୃଦୟ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ। କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ବାପା, ତୁମେ ମୋ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ। ମା ସିନା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତୁମେ ପରା ମୋତେ ଦେଲେ ପରିଚୟ। ମା ସିନା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତୁମେ ପରା ମୋତେ ଦେଲେ ପରିଚୟ। ତୁମ ପାଦେ ମୋର ମଥା ନଇଯାଏ, ତୁମେ ମୋ ଜୟନ୍ତୀ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଧକ ସାଧିକା ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମନୋଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ଗୀତରେ ଗର୍ଭଟିଏ ଶିଶୁ କବି। ଝିଅଟିଏ ଥିଲା କବିତା ଲେଖାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ସଦା। ଝିଅଟିଏ ଥିଲା କବିତା ଲେଖାରେ ମନ ଲାଗିଥିଲା ସଦା। ବାପାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ଏଥିରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ସଦା ବାପା। ଗଣିତ କଷିବା ହିସାବ ଜାଣିବା ବାପାଙ୍କର ଥାଏ ଇଚ୍ଛା। ମାର ଉତ୍ସାହେ ଝିଅ ଯାଏ ଲେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନ ବାଚ୍ଛା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଲେଖିଦେଇ ବାପା ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ହୀରାଟିଏ ଦେଲେ ଆଖ୍ୟା। ଦେଶ ପ୍ରେମ ମୂଳ କବିତା ତାଙ୍କର, କୋକିଳ ଗୋଠି ସେ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ଉପାଧି ଇଂରେଜଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପୁଣି କାରାଗାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଭାବ ଶବ୍ଦେ ଥିଲା
ଯୁଦ୍ଧ ସଂସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଇଂରାଜୀରେ MA ପାସ୍ କରି ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରତି ହୋଇ ନିଜକୁ 2 ପୁଅ ଝିଅ ସହ ଧର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଛି, ନା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା କରିପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମର ଚକ୍ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ମାନ 2024ରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଚଳପଥକୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଉତ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ କୁନି ପୁଅ ଝିଅ धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସାଗର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଜୀବନରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ମାଇକ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା ଏବଂ ମହିଷୀ ସତ୍ୟଭାମ ଜେନା ମୋର ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏବେ ମୋର କବିତା ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କାମ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ଭୁଲ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କବିତା ପାଠ। ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହୂ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗେ ଏସବୁ କଥା ଚୁଲିକି ଯାଉ। ରାକ୍ଷସୀ ନଖ ଓ ଖାଣ୍ଡିଆ ପୋଷାକରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ବୋହୂ। କୂଳ ବୋହୂ ଆଉ କୂଳରେ ରହୁନି, ଯାଉଛି ପାଟି। 12 ହାତ ଶାଢ଼ୀ କରି ପୋଛାକନା, ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାଲୁଆର ନାଇଟ୍। ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଓଢ଼ଣା କି ଘୋଡ଼ଣା, ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଓଢ଼ଣା କି ଘୋଡ଼ଣା, ନାହିଁ ମିଠା ମିଠା ପାଣି। ଲାଜ ସରମ ଛାଡ଼ି ଭାବୁଅଛି ଆଜି ଝିଅ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସାଜେ ଏଠି ବାସୁଆ ବଳଦ, ବିଛଣା କରି ମଶାରୀ ପାରି, ବୁଝୁଅଛି ପରା ସ୍ତ୍ରୀ ଦରଦ। ଚାକିରି କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସାଜି ଚାକର, ଧୋଇ ସଜାଇ ରଖେ ନାଇଟି ସେଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀର। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଜି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷା କୁକୁର ପରି ଆସନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକରେ। ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଅଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଦ୍ଧିର ବରାଦ, ଭାବେ ସିଏ ତାକୁ ମେଣ୍ଢାକି ଗଧ। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବଘା ଛିଣ୍ଡା ଅରଣା ମହିଷ, ସ୍ୱାମୀର ଚୁଟି ଛିଡ଼ାନ୍ତି ଭାବି ଦୁବଘାସ। ଧରଣୀ ପରି ଶାଶୁମାରାଣୀ ଅଙ୍ଗେ ବିତାଏ ତା ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଧରଣୀ ପରି ଶାଶୁମାରାଣୀ ଅଙ୍ଗେ ବିତାଏ ତା ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ପିଏ ସିଏ ଆଜି ଆଖି ଲୁହକୁ ଭାବି ବହୁ ବରଷା ସରବତ ପାଣି। ଖୋଜା ଚାଲେ ଏଠି ସେବିକା ଶାଶୁ, ସୁଖ ସରିଯାଏ ତାର ବହୁରାଣୀ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ। ବିଛଣା ଛାଡ଼େ ସିଏ ବଡ଼ି ଭୋରରେ, ବାସି କାମ ସାରେ ତରବରରେ। ଯାହା ଜଳଖିଆ କରେ ନିଜ ହାତରେ, ବୋହୂମା ଖାଇବ ଉଠିଲେ 8ଟା ପରେ। ମା ଅନୁତାପ କରି
ମନକୁ ହେଜେ ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ କିଛି ପୁଅକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ସରଗଠୁ ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ବହୁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ା ବଡ଼ ଦେଖି ପରିବା ଚଲା ଦୁହିତା ଆଜି ମୋହିନୀ ବା କାମିନୀ ସାଜି ପାଳନ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା। ଏକଥା ସତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଜୀବନ ରଥ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଭାଇ ଶାଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ବସିଲେ ମା ଶ୍ୱଶୁର ସାଜିଲେ ବାପା ଶାଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ବସିଲେ ମା ଶ୍ୱଶୁର ସାଜିଲେ ବାପା ବୋହୂମାନେ ଏଠି ସାଜି କରି ଝିଅ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୁହାଇବେ ଖାଲି ସ୍ନେହ ଆଦରର ସୁଅ ମା ମାଉସୀ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କାନେ କାନେ ସମୟର ଚକ୍ର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଦିନ ଆସିବ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବିତ ହୃଦୟ